Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Ini adalah sesi mentoring special untuk gold. Semalam saya dah habis satu video mentoring rutin untuk para alumni. So video hari ini kita nak fokus on gold, mainly because kita ada big news coming in on Friday morning jam 2 pagi. Dan juga kita ada kelas analisis teknikal harga emas yang mana kita akan adakan pada hari Sabtu ni 19 hari bulan 9 pukul 9 pagi dekat Sunway. So masih ada lagi kosong. Siapa yang berminat untuk register, you guys boleh hubungi saya atau Syukur. So boleh datang nantilah. Datang hari Sabtu ni. Alright. So first kali sebelum any analysis dibuat, biasanya apa yang saya buat, saya akan baca news dulu. Kita nak tengok pada kita punya primary source kita. Nak baca gold, nak baca gold price, nak faham gold, kita nak tengok kitco.com. Okay, so kitco.com, first bahagian dekat sini ada latest gold news. Kita nak fokus pada PM roundup. Of course ada banyak news kat situ lah. Kalau tuan-puan ni rajin terlebih, bolehlah baca semua. Tapi kalau tak, fokus dekat PM roundup ni lah. Okay, gold solidly higher on short covering bullish outside market. So bila saya klik situ, ini dia. Ini adalah daripada Jim Wyckoff. Personally saya sendiri dah follow Wyckoff. Saya ingat dah daripada 2009 hujung-hujung tu. So sekarang dah dekat 5 years following Wyckoff. So dia ada more than 20 years of experience. Kita kena ikut lah orang yang jauh lebih hebat daripada kita ni. Okay, so this is the news. News ni keluar 1.40 petang waktu US. So kalau dekat Malaysia ni 1.40 pagi. Unless tuan-tuan tak tidur lagi, then tuan-tuan ada satu berita yang panas untuk tuan baca. Unless tak tidur lagi lah. Tapi saya cadangkan tidur je lah. Apa dah hal. Okay, kita tengok on the fundamental point of view. There may have even been bit of safe haven demand, sedikit bit safe haven demand in gold market. That one mungkin tidak begitu mempengaruhi. Tapi yang ini, the US Consumer Price Index for August was reported Wednesday and came in at up 0.1%. Dia kata CPI. Now CPI ni sebenarnya ada dua jenis. Kita nak tengok CPI yang semalam yang dia cakap ni. Which CPI Wyckoff refer to. Okay, biasa buang ni sekejap. Yang ini ialah website Forex Factory. Now walaupun tajuk ni pun Forex tapi sebenarnya benda ni dia saling berkait lah. Tuan-tuan nak beli emas, emas ni is quoted in US dollar. So any exchange rate that happen between our local currency and the US dollar, of course kita kena perhatikan. Yep, I'm gonna throw this one away. Let's see if that helps. Okay, so mana Wyckoff cakap ni? Ni dia. So semalam dia ada dua jenis CPI, Consumer Price Index. Yang pertama kita panggil CPI biasalah. Yang kedua kita ada Core CPI. Okay, Core CPI. Baik. So kalau berdasarkan kepada data yang di-refer oleh Wyckoff, so definitely saya nampak yang dimaksudkan ialah 0.1% core CPI month to month. Apa beza CPI yang pertama dengan CPI yang kedua? Okay, dengan core. Now perhatikan dekat measures. This is the measure part of it. The change in the price of goods and services purchased by consumers. And the core CPI yang bawah ni pula, change in the price of goods and services purchased by consumers, tetapi dia ada exclude food and energy. Okay, food and energy. Now there's a major difference between these two, because food ni semua orang makan, so harga dia pun boleh berubah. And even energy, if you're talking about oil, gas, itu pun menjadi factor. Okay, ada sedikit note dekat bawah.
Food and energy price account for about a quarter of CPI, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. Salah satu cara mana-mana negara dia nak bagi data dia cantik, data inflation dia cantik, ialah dengan dia adjust dia punya CPI ni. Dia akan ambil parameter yang dirasakan tak naik banyak in price ni, so kita masukkan, so that dia punya inflation negara dia tak adalah sampai 7%, 8%, 11%, rocketing high, skyrocketing, no. So dia akan ambil parameter baru, so that dia punya inflation tu nampak stabil at 2%, 3%, diorang boleh buat. And China always do that. Okay, baik. But the FOMC usually pays the most attention to the core data, and so do traders. So that's why Wyckoff is referring to this CPI. Now, having said so, tidak bermakna this CPI over here is less important. Alright, so yang ini kalau dia tengok kat CPI ni pun dia dah negatif 0.1, tak ada peningkatan dalam inflation. Now kita dapati kebanyakan negara-negara bersetuju satu inflation yang baik ataupun panggil mild inflation ialah sekitar 2%, and we haven't seen that happen in Japan, dekat US, so diorang target, and even Europe, so target diorang ialah nak dapat around 2% punya inflation. Gila orang nak tak ada inflation boleh tak ada inflation tak boleh lah, you have to have inflation. Salah satu indicator yang mana ekonomi itu bergerak ialah dengan adanya inflation, salah satu. Okay, so kalau refer kepada core CPI, memang accordingly to what has been forecast, ini actual 0.1, but adakah ia meyakinkan? Now, saya masih ingat lagi, ini adalah berita yang besar yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. FOMC economic projections, FOMC statement, federal fund rates, and FOMC press conference. Saya masih ingat lagi dalam video mentoring saya dengan student saya, ini 0.5 ni, 0.5% ni. Somehow after the news, this number dia dah turun jadi 0.25. Nampaknya berdasarkan kepada data yang ada, kebarangkalian untuk Fed menaikkan interest rate adalah nipih. So most likely diorang akan maintain. Okay, ini satu berdasarkan kepada data yang saya tengok dekat sini. Okay, tapi kalau kita baca lagi apa yang Wyckoff tulis kat sini, this is Asian stock markets. China SSE naik wow, up 5% on the day. Okay, Japan pun up 0.8. OECD dia buat annual economic growth. Okay, dia loweredkan forecast daripada 3.1 ke 3. So China punya ekonomi ni memang menjadi reference kepada perkembangan ekonomi dunia. Okay, the focus of the world marketplace is on the FOMC meeting that began Wednesday morning and ends Thursday afternoon. A statement and press conference from Fed Chairwoman Janet Yellen are set for Thursday afternoon. So time kita ni tuan-tuan ialah yang inilah yang ini 2:30 AM ni. So time dia 2:30 PM after lunch hours. So whatever happens dekat fund rate, whether dia naik ke dia turun ke, the market will rock. Okay, especially semasa press conference daripada Yellen. Okay, cuba bayangkan ni, kalau dia naikkan rate, apa benda yang akan di-effect? Kadar pinjaman. Itu yang paling orang perhatikan. Okay, katakanlah ni saya bagi satu analogi. Kita buat satu loan bank, yearly 5%. Okay,
Oh, mungkin kalau government 3.5 lah kot. Rendah Okay, baik. 100,000, 3.5%. Boom, yearly. And suddenly the bank says, we are going to increase our rates lah. Kita nak naikkan jadi 4%. Wah, kalau jadi 4% daripada 3.5, up 0.5 basis, 0.5 points, maksudnya kita terpaksa membayar lebih because we need to serve the interest. Okay, boleh? We need to serve the interest. Baik, kalau misal kata dia rendahkan 3.5, okay, kita nak lowerkan lah, kita nak jadi 3% saja. Wow. So that 0.5 tadi tu akan memberi pulangan dari segi lebihan perbelanjaan. Maksudnya kita tak perlu bayar ataupun serve interest lebih, dan kita ada duit untuk kita shopping, untuk kita beli barang, untuk kita saving. Now, kenapa penting shopping, beli barang, saving? Saya bukanlah shopaholic, shoplaholic apa tak nama. Okay, bukan, tetapi aktiviti ekonomi penting, aktiviti pembelian, penjualan ini penting untuk menggerakkan ekonomi. Okay, kalau semua orang saving tanpa purchasing anything, then the economy would die. Alright, so dia akan suffer kat situ. Okay, so whatever happens dekat fund rates ni, yang kita kena dapatkan clue ialah yang ini 2.5. Sebab kalau dinaikkan, the market will rock, duit akan masuk ke US, and if Yellen ataupun FOMC, Fed, okay, atau Fed fikir, we have made some mistakes lah, dia boleh rendahkan balik. That one should be no problem. Maybe dia ambil masa dalam 6 bulan, dia tengok instrumen sebalik, tak jadi nak naikkan lagi. Yeah, it could happen. In today's financial ataupun economic world, anything can happen, man. Alright. Well, there is no consensus among traders and investors on whether the Fed will or won't make an interest rate hike for the first time in several years. To be exact, 7 years. At this week's meeting, just this week, there seems to be growing sense that Fed will make a rate hike at this meeting. Rising US Treasury bond and note yields. Okay, so dia ada inverse relationship with price. Rising bond and note yields, maksudnya harga yang semakin turun, are suggesting that Fed will raise interest on Tuesday. That one, kalau tengok petunjuk sekarang ni, it doesn't seem that way. Okay, kita nak tengok a bit on technical. Kita nak tengok outside factor. This is first kali ini gold. Let me clear this chart for you guys. Okay, semalam dia naik. Tu dia. Ni dia. Ini semasa news yang apa nama CPI semalam. Ni CPI. Saya ingat somewhere here lah. Somewhere here. Yep, tambah 5. Okay, betul. Okay, so 20 pukul 8.30. 8.30 somewhere here. Okay. Kalau saya buka RSI, ini apa yang student kita akan belajar lah on di Saturday ni. Kita nak tengok RSI. Okay, wow, see, this one dah overbought already, tapi dia turun sikit. It doesn't mean it will turun banyak, and most likely dia boleh boom, move higher. Okay, move higher. That one on H1 on daily, still lot of rooms to go. Even ada gap. Wow, even ada gap. RSI still got long way to go. So bias dekat sini, kita nampak 49, tetapi it going to break with this gap over here. So nampak ada harapan untuk gold meningkat. Okay, ini satu on gold itself. Saya juga mungkin boleh letak satu lagi yang kita gunakan dalam kelas ialah stochastic 14. Yep. Yeah, good. Dah keluar daripada bottom over here. Okay, so there's a good chance that gold will rise.
And kita tengok dekat dollar index, salah satu outside factor, and is going down. Ada divergence dekat sini, breakout, divergence. OSMA is going down. This is the next target. Wow. So US dollar jatuh, and satu lagi is oil. I bet oil is rising up. Yep. Oil is rising very sharp. Pump. Wow. On daily, very big strong candle. Long white candle. Of course, saya tak akan on spot. On spot gold ataupun trading, saya tak akan buy oil lah. Apa yang saya buat, saya biarkan oil naik. Kau naik sampai sini, siap kau. There's a kebarangkalian besar yang saya akan short it somewhere here, and maybe if that level breaks, then I look for this area lah, somewhere here. 53, that one nice. Okay, so outside factor untuk gold ialah oil tengah naik, US dollar index tengah turun. So this provides support kepada gold, in which from my personal opinion, dia akan meningkat. Okay, dia akan menaik sampai mana? Let's have a look. On daily chart, there's one engulfing here. So maybe 11.26 atau 11.27 ni yang paling dekat. Dia kena break yang semalamnya high dulu. And then kita ada sini very clearly 11.47, dan of course kita ada ini. Guys, I've seen gold jatuh satu hari $160. Saya dah tengok gold naik satu hari $100. So anything can happen lah. Especially kalau dalam news yang besar macam hari Khamis atau hari Jumaat pagi time kita. So that news will definitely move gold. The question is which direction. Okay, so harap dapat berjumpa anda semua. Kita hari Sabtu ni 19 hari bulan, kita ada kelas analisis teknikal harga emas. Malam tu kita ada kelas rancang kewangan dengan emas. And on Sunday we have one rahsia dealer emas bersama kita punya Otai Public Gold. Okay, so kalau anda nak belajar deep how to read this chart, please join me dalam kelas-kelas yang saya sebutkan tadi. So hopefully kita boleh tambah knowledge gold dan juga financial market kita bersama-sama. Okay, with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.